Marriage points to the good of the spouses and hopefully your children and with your children. Ang kaminyon ko nagpunting sa kaayuhan sa matagusa, kaayuhan sa asawa, kaayuhan sa bana, o kaayuhan sa mga anak. Diha na ang focus. Florante, tanawag yun kanuna yung kaayuhan ni Loren. Nya Loren, tanawag yun kanuna yung kaayuhan ni Florante. Muna yung other essential of marriage nga focus na gid mo sa matagusa ninyo. Bisag kung sa'yo mahitabo, pili agyod ang matagusa nga higugmaon matag adlaw. Usahay piskay ni manguyab pa ang laki sa babae. Kay halos kada adlaw mo good morning, halos kada adlaw mo good night, halos kada adlaw mo remind nga ni kaon na ka. Pero usahay nigsugto na mawa na tong murag mo lahi na pod, di naman mo good night, mo good morning alas 10 na sa buntag. Murag wag nahimo ng ordinary. Dinhi gipainumduman ta nga naglantaw man ta sa kaayuhan sa bana ug sa asawa. Kinahanglan nga regular pod ang kanunay pagpakita o pagpadayag sa gugma. No? Murabag everyday Florante, panguyab bigid si Loren, bisag minyo na mo. Nya Loren, everyday sugta pod si Florante. Kana bitaw every stages of married life, mura nagsigig panguyab ba? Kiskaya siguro giunana, no? Usayang efforts na aman sa sige pagpanguyab, pero kung mahimo nang nagauban na, usay marag maordinaryo na, hopefully baguhon ang kasing-kasing uban sa grasya sa Dios nga tanawon gyud kanunay ang kaayuhan sa matag usa. Usahay na kay gusto nya once raman na imong yung ipagniguro ang need ni Loren, no? Unsa may mas importante, ang latest nga iPhone or ang tambal or padentes kay nagsakit ang ipon ni Loren? What's important? Kailangan makamao na tamo identify ng dapita. Unsa may mas importante, ang nindot kayo nga mahalon nga bag or ang pisa sa motor panalitan ni Florante kay naguba niya gamito niya ini duty. Piskay nga maglantaw ta sa kaayuhan sa matag usa, no? Usay gani kanang ang sweldo na kay i-remit na tanan sa asawa, no? Mo man culture na to. Binlan na lang kag pang necessary nga panginahanglan nimo. Pero part man na kay inig makasal na mo, iusahon naman mo sa Dios. So bisan apil ang finances, apil nga usahon ug apil nga budgeton. Again, marriage points to the good of the spouses and hopefully to the good of your children. Karon nag-usa ta nining Santos nga misa in a special way atong hangyoon ang Ginoo, ibukbo ang grasya sa sakramento sa kaminyon karon madawat unta ni Florante ug Loren aron nga mo'y mag-uban ninyo, maghatag ninyo kusog, kadasig, grasya ug panalangin aron nga magpadayon mo sa paghigugma ay sa matagusa, magpadayon mo sa pagkamatinud-anon sa matagusa. Amen. Florante, may ani ba ikaw si mong kabubuton ang pagbugkos kanunay si mong kaugalingon diya sa paigugma o pag-alagad si mong asawa? Oo, Padre. Tumanon ba ninyo ang pagagak sa mga anak nga hatagan ninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre, tumanon. Florante o Loren, sanglitbot man kamo magminyo pagunitay kamo sa inyong tuong kamot ug ipahayag ang inyong tuyo at ubangan sa Dios ug siyang katawhan. Loren, kini si Florante nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, Padre, dawaton. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre, uyon. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, Padre, dawaton. Florante, kini si Loren nga niya karon dinhi.
dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa itong inahan sa iglesia? Oo, Padre, dawaton. Uyon ka ba ngayang bana? Oo, yun. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Padre, dawaton. Itugot, Ginoo, na kami magkahiusa. Sa kasing-kasing o unang-una. Tugad karong adlaw, bisan unsay may tabo, maayo daw tan. Nakamahaw gaway o kapitos. Sakit o sa maayo panglawas. Hangtod ang kamatayon, mubulag ka namo. Ug ako sa gahom sa Santa Iglesia sinaksihan sa tanan nga nagkaroon dinhi nagaligon nagnanalangin sa bukos sa kaminyon nga inyo karong gihimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Lihog sa singsing aras o Biblia sa pagdara diri sa tubangan. Ma, isalot kini sing-sing. Imaan sa akong pagigugma, pag-ulong kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ran, isulod kining sing-sing, timaan, sa akong paghigugma, upaunong kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ma, ako naghatag kaning mga aras, pasalig, sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kayuhan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ako kining dawat. Florante ug Loren ako naghatag kaninyo nining balang kasulatan nga mga instrumento sa Ginoo nga maghatag sa kahayag giya sa insakto ninyo padulungan. Ug karon atong dasigon sa masipag pakpak atong bagong magtiayon si Florante o Loren.